अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। 11 सितंबर 2023 इख्तिताम पजीर हुआ और मैं 48 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पर लौट रहा हूं और इस हवाले से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर मैं कमेंट करूंगा पाकिस्तान की टॉपिकल। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की 48 घंटे की जो टॉपिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास करके 11 सितंबर को जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तरफ मैं चलूं, उनकी मैं डॉट कनेक्टिंग और एनालिसिस करूं। इस दिन की अहमियत के हवाले से कुछ अल्फाज और जुमले कहने बहुत ज़रूरी हैं। जहन में ये भी रखिए कि 11 सितंबर जो है एनिवर्सरी है उस दहशतगर्दी के हमले की जो अमेरिका में अलकायदा के लोगों ने वो हमला किया था, मिलिटेंट्स ने। लेकिन मैं इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करूंगा कि कैसे 11 सितंबर 2001 जो है वो जहां एक अमेरिकन ट्रेजिडी थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी ये एक मुस्लिम ट्रेजिडी थी। मैंने इसके हवाले से आपसे एक दो बरस पहले इसके हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन मैं इसे एक वीलॉग में एक्सपैंड करूंगा। दूसरा पॉइंट यह है कि 11 सितंबर एनिवर्सरी थी, परहैप्स 75th एनिवर्सरी थी बाबा कौम, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसे निस्बतन बड़े क्वाइट तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखने में नहीं आया पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और मीडिया में इस दिन के हवाले से। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, एक बरस के अंदर उनकी रहलत हो गई। 11 सितंबर 1948 बमुश्किल एक बरस और एक माह अभी पूरा नहीं हुआ था पाकिस्तान बनने को, उनकी रहलत हुई। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो ओवरवर्क थे, वो बीमार थे बहुत देर से, उनको बड़ा एडवांस ट्यूबरक्लोसिस था लंग का, बिल्कुल ऑलमोस्ट मेलिग्नेंट था, कैंसर की तरह। और उन पर कोई ऐसा जानशीन नहीं था जो उनके कद काट का होता और जो उनकी जिम्मेदारियां और उनके चैलेंजेस को उनके बाद उठा सकता, उन्हें हैंडल कर सकता। उन्हें मौका भी नहीं मिला कि किसी ऐसे लेफ्टिनेंट को वो ग्रूम करते। जो चीज़ मैं इम्प्रेस अपॉन करना चाहता हूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उस जमाने में जो दो तीन बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का नाम लिया जाता है, जैसे सरतेज बहादुर सिपरो थे, उसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और उनकी जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान की क्रिएशन की, वो किसी गन कैरिंग सोल्जर की, वो कोई गन कैरिंग सिपाही नहीं थे, न जिहादी थे, न वो कोई रेवोल्यूशनरी थे, न उन्होंने सड़कों पे कोई बैस रेजिस्टेंस की, न वो गिरफ्तार होते थे, न वो मरण बर्त करते थे, न वो गिरफ्तारियां देते थे, न उन्होंने कभी तोड़फोड़ की, न कभी उन्होंने तोड़फोड़ को एनकरेज किया। उनकी स्ट्रगल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की स्ट्रगल जो है, वो खालिस्तन एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी। और ब्रिटिश एम्पायर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोग्रेस हुई थी गुज़िश्ता 70 60 70 बरस से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, उसके अंदर ही उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के सामने और कांग्रेस के सामने और तमाम सियासी जमातों के सामने अपना मुकदमा उन्होंने जीता। वो कहते थे कि मैं मुसलमानों का मुकदमा जो है पेश कर रहा हूँ। उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने अपना केस जो है वो इस्टेब्लिश किया था। अब अगर आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें, कहाँ लॉ है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ लॉजिक है, कहाँ रीजनिंग है। कहने की बात यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ मैन ऑफ लॉजिक, वाज अ मैन ऑफ लॉ, वाज अ मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनका तमाम तर जो उनकी जो सक्सेस है वो एक लीगल रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के अंदर की उनकी स्ट्रगल है। ये एक पॉइंट मैं एम्फसाइज करना चाहता। सेकेंड चीज की तरफ आ जाएं, 11 सितंबर को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान जो हैं, उनकी कैद तन्हाई जो है अटक जेल में, उसको 37 दिन मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन में, इसके हवाले से हम बात भी करेंगे, आज ही के दिन में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, वीलॉगर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बहुत ही जज्बाती, द वॉइस ऑफ, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ को इमरान रियाज खान रिप्रेजेंट करते हैं। खास करके जब उनकी उन वीडियोस, उन स्पीचेस को देखें जो 2022 में उन्होंने की हैं, उसके अंदर क्या आपको जज्बा नज़र आता है, क्या पैशन नज़र आता है, क्या वलवला नज़र आता है, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट उसके अंदर नज़र आती है। आज उन्हें डिसअपियर हुए 120 दिन से ज़्यादा हो गए। 11 मई 2023 को उन्हें सियालकोट के एयरपोर्ट पे पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद से ये एक्सक्यूज और ड्रामा चल रहा है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। 4 महीने उस चीज़ को भी हो गए। गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर ना सिर्फ उस्मान डार को कराची मलीर कैंट से अगवा कर लिया गया, ये भी एक अलमिया है। अभी मैंने आपके सामने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की कि वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उनकी तमाम तर सक्सेस, उनकी तमाम कामयाबी, उनकी तमाम स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल थी, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रगल थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारे जब लोगों को उठाते हैं तो अगवा कर लेते हैं, मावराए कानून, मावराए आइन। तो वो भी हुआ है 72 घंटों में। और उसके अलावा जो एक इलीगल प्रोसेस के तहत डॉक्टर यास्मीन फजूल मुकदमे, जाली मुकदमे,
घटिया तरीन मुकदमे डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया जावेद, इन सब की जो रिमांड्स हैं या इनकी जो डिटेंशन है उसमें इजाफा कर दिया गया है। सो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूं जहां से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। जब कुछ एनालिस्ट ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के खास करके नौजवान खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, ये क्लियरली यहाँ पर एक पैगाम, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की खवातीन को, पाकिस्तान के मातबस तबके को, पढ़ी लिखी मिडिल क्लासेस को, कि तुम लोगों की पाकिस्तान की सियासत में कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को हालांकि अगर आपने बचाना है और किसी बेहतरी के रास्ते पे लेके जाना है तो आपको पढ़े लिखी औरतों, आदमियों, मिडिल क्लासेस ही की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ उन्हीं को टेरिफाई किया जा रहा है। इसीलिए मैंने 12 टर्म इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान की जो असर हाजिर की सियासत है, जो कि दौर गुजर रहा है, गुजरा 18 महीने का, इसे आप पाकिस्तान की तारीख का एक वर्स्ट रेन ऑफ टेरर कह सकते हैं। ये एक एज ऑफ टिरनी है। जिस तरह यूरोप की तारीख हम पढ़ते हैं तो उसमें टर्म्स आती हैं एज ऑफ रीजन, एज ऑफ आइडियोलॉजी, एज ऑफ माइंड, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। पाकिस्तान में तो खैर कभी एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई नहीं बदकिस्मती से, लेकिन ये एक एज ऑफ टिरनी है, ये एक डार्क एज है जो मसलसल चल रही है, और इसका अभी फैसला होना है, ज्यूरी स्टिल आउट, कि इस डार्क एज के नतीजे में पाकिस्तान एक कौम की हैसियत से, एक मजबूत, मॉडर्न, रोशन ख्याल कौम की हैसियत से उभर सकेगा, या ये कोलैप्स उसको कहीं सोमालिया और शूरान की डायरेक्शन में खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक उस डायरेक्शन ना ले जाए। लेकिन तारीख का अमल जो है वो बड़ा जाबिर होता है, उसमें बड़ा जबर होता है, उसमें बड़ा जुल्म होता है। सो ये हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। अब जरा इस चीज के ऊपर गौर कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ये जो इंटरम, सो कॉल्ड इंटरम है, वैसे तो इंटरम और केयरटेकर जो हुकूमत है वो उसका किसी पासे से, किसी डायरेक्शन से ये इंटरम नहीं लग रही, और इनके पता नहीं रोज़े क़यामत और रोज़े महशर तक बैठने का इनका प्लान है मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ के जरिए। लेकिन दिस सो कॉल्ड इंटरम केयरटेकर गवर्नमेंट का एक लॉ मिनिस्टर भी एग्जिस्ट करता है। उसका नाम इमेटीरियल है, उसके नाम को याद करने की, शक्ल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी इस निज़ाम में किसी भी किस्म की कोई हैसियत इखलाकी है ही नहीं। बिकॉज पाकिस्तान की इस केयरटेकर सेटअप के अंदर एक लॉ मिनिस्टर होना ऐसा ही है जैसे अफगानिस्तान के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री हो, या अफगानिस्तान के अंदर ओशन एंड मरीन लाइफ की एक मिनिस्ट्री हो जो मरीन फॉर्म ऑफ लाइफ के ऊपर रिसर्च करती है, उसको प्रिजर्व करने का काम करती हो, या सूडान के अंदर एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम हो जो ये प्लान करे कि हमने मार्स के ऊपर या सूरज पे या मरकरी के ऊपर हमने कैसे लैंड करना है। तो ये उसी किस्म की सूरत हाल है कि इस केयरटेकर हुकूमत के पास एक लॉ मिनिस्ट्री भी है और इनके पास एक लॉ मिनिस्टर है। बहरहाल ये बेचारा लॉ मिनिस्टर जैसा कैसा भी है, इसने दूसरी मुलाकात की है प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी से ऑन 11 सितंबर 2023। इससे कोई 7 दिन पहले इसने पहली मुलाकात की थी जब प्रेसिडेंट ने इसको बुलाया था ऑन 5 सितंबर 2023। पहली मुलाकात का बैकग्राउंड ये था कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक खत लिखा टू दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान कि एज पर द आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and as per the responsibilities of the president of Pakistan under article 48/5 आपके और मेरे दरमियान एक मुलाकात होनी चाहिए ताकि इलेक्शन की तारीख जो 90 दिन के अंदर देना प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, बिकॉज प्रेसिडेंट ने ही असेंबली डिसॉल्व की है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वो तारीख के लिए आप मुझसे मुलाकात करें। उसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने वो जवाब देने से पहले अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की, उन्होंने ये शटअप जवाब आगे से दिया, खत लिख के बहुत लंबा चौड़ा, कि चूंकि इलेक्शन का एक्ट 2017 का उसके अंदर तब्दीली हो चुकी है, उसके सेक्शन 57 के अंदर तो इसलिए मुझे तो आपसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता, वैसे मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप खस्मों को खाएं। ये उन्होंने उसका जवाब दिया। अब प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस वक्त पहली मुलाकात की थी विद द सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर, वो बिल्कुल ही ज़हरा बेकार है, बिकॉज ये वो लॉ मिनिस्ट्री है जिसको जहाँ से भी जो हुक्म आता है पिंडी से, इस लॉ मिनिस्ट्री ने उसी चीज़ के ऊपर अमल करना होता है। तो उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट आप गलत कहते हैं और इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है। फिर ये खबर उड़ गई कि प्रेसिडेंट एक इलेक्शन की तारीख लेना चाहते हैं। फिर ये खबर उड़ गई कि प्रेसिडेंट को बड़ा सख्त डराया गया है 23 अगस्त को, फिर प्रेसिडेंट को दोबारा डराया गया है 1 सितंबर को। बहरहाल पहली मुलाकात प्रेसिडेंट ने इस लॉ मिनिस्टर से, सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर से, नाम नेहाद लॉ मिनिस्टर से की 5 सितंबर। अब प्रेसिडेंट की 11 सितंबर को उनसे दोबारा मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ है उसकी एक पब्लिक प्रोनाउंसमेंट तो ये है कि प्रेसिडेंट ने एम्फसाइज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम पे डिमांड करता है, वाजिब है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन की एक तारीख देनी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन।
ایکسپریس ٹریبیون جو پاکستان کا انگریزی کا ایک دوسرا بڑا اخبار ہے, پرومیننٹ پبلیکیشن ہے, اس نے دوسری دفعہ یہ خبر لگائی. پہلے بھی انہوں نے خبر لگائی تھی کہ پریزیڈنٹ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یا پریزیڈنٹ تاریخ دینے والے ہیں, ڈیسپریٹ ہیں تاریخ دینے کے لیے. اب ایکسپریس ٹریبیون نے دوبارہ ایک اس کے حوالے سے ہیڈ لائن اور اسٹوری لگائی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں, مینٹلی پریپیئر ہیں, اور پریزیڈنٹ کو روکنے کی ان کے لیگل ایڈوائزر بڑی کوشش کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ان کو کہا ہے کہ آپ تاریخ دے ہی نہیں سکتے, اور تاریخ دینا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ایز پر دا نیو چینج ان لا, جو کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے, تو آپ تاریخ نہیں دے سکتے. لیکن پریزیڈنٹ اس کے باوجود تاریخ دینے کے لیے پرزد ہے. اس قسم کی بہت سی سٹوریز, مجھے نہیں پتا اس سٹوری کی حقیقت کیا ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے ایز سمن جو جرنلسٹ بھی رہا ہے, جس کا ذرائع ابلاغ سے تعلق رہا ہے اور ہے بھی, کہ اس قسم کی بہت سی سٹوریز آرگینک نہیں ہوتی, یہ سنتھیٹک ہوتی ہیں, یہ کسی کی خواہش کے اوپر لکھی جاتی ہیں. اب اس پرٹیکولر سٹوری کا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے اندر سے بھی مجھے بدبو اور سمیل آ رہی ہے اس چیز کی کہ یہاں سے ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ شاید حقیقت نہیں. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ تاریخ دینے پہ بزد ہیں کہ نہیں ہیں, ان کی لیگل ٹیم نے ان کو کیا کہا ہے, ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ان کی انٹرم جو گورنمنٹ کے سو کالڈ لا منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. بٹ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو دس میٹنگ. وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فرائیڈے 9 سپٹمبر کو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو ہیں عمر ایوب, انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا ٹو دا پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی. یہ خط ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ٹویٹر کے اوپر آپ جا کے اس پورے خط کو پڑھ سکتے ہیں. یہ انگریزی میں بھی اویلیبل ہے اور یہ انگلش میں بھی اویلیبل. اس خط میں پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کو 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر یہ آپ پہ واجب ہے, یہ مینڈیٹڈ ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایز پر آرٹیکل 48/5 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریڈ along with آرٹیکل 224A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو آئین کی تاریخ دینی چاہیے, الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے, الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے بفور 9 نومبر 2023. اس میں پھر ریزنز بھی ایڈوانس کیے گئے ہیں. یہ بڑا پرسویسو آرگومنٹ ہے. اس میں ریزن بھی ایڈوانس کیے گئے ہیں کہ آپ نے ایز پر دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی. وہی کانسٹیٹیوشن جس کے تحت آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی ایز پر دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, وہی اسٹرکچر پھر مائنڈ میں لائیں. قائد اعظم محمد علی جناح کیا تھے؟ کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹ تھے. وہ کیا نہیں تھے؟ وہ سپاہی نہیں تھے, وہ جرنیل نہیں تھے, وہ بریگیڈیئر نہیں تھے, وہ کرنل نہیں تھے, وہ جہادی نہیں تھے, وہ کوئی جہاد نہیں کر رہے تھے, وہ سڑکوں پہ بلوا نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں کو اٹھاتے نہیں تھے, وہ دھمکیاں نہیں لگاتے تھے لوگوں کو. کوئی ایسی ان کی پروفائل کے بارے میں خدا نہ خواستہ ان کی رحلت کے 75 برس کے بعد کسی نے الزام بھی ایسا نہیں لگایا. بہرحال تو وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھا برے صغیر کا, ون آف دا بگیسٹ, اس کی بنائی ہوئی جو ریپبلک ہے اس کے اندر یہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. سو چونکہ آپ نے اس آئین کے تحت ہی اسمبلی ڈیزالو کی ہے, اس لیے یہ آئین آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایز پر آرٹیکل 48/5 اینڈ ایز پر دا اسپرٹ آف دی آرٹیکل 224 آپ اس کی تاریخ دیں. اور اس لیے بھی کہ الیکشن ایکٹ جس کا سہارا الیکشن کمیشن لے رہا ہے, یہ سیکنڈ سیٹ آف آرگومنٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نام نہاد راجہ سکندر سلطان کو اللہ معاف کرے, تاریخ پتہ نہیں ان کو کیسے یاد کرے گی. بہرحال راجہ سکندر سلطان نے جو اسے کہتے ہیں سہارا لیا ہوا ہے, اور ساتھ اس کے بیچارہ راجہ سکندر سلطان اکیلا نہیں ہے, پورے نظام نے سہارا لیا ہوا ہے, اس کو تو یوز ہی کر رہے ہیں اس میں. تو یہ جو سہارا لیا ہوا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 امینڈ ہو گیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی کام کرتا ہے, اور یہ ایکٹ جو ہے اٹ از سبارڈینیٹڈ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور بارہا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن اس چیز کو, دنیا بھر کی جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹ بنتا ہے اسمبلی کا, وہ سبارڈینیٹڈ ہوتا ہے, وہ نیچے ہوتا ہے بلو دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ فردر دی تھرڈ سیٹ آف آرگومنٹس از کہ سپریم کورٹ پاکستان کے 2 حالیہ فیصلے جو ہیں یہ اس چیز کو ری انفورس کرتے ہیں. پہلا فیصلہ ہے سبطین خان ورسز دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جب اسپیکر نے چیلنج کیا تھا پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے چیز کو. اور وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں یہ باور کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن لمٹ ہوگی 90 ڈیز کی. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود جو نوٹس لیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کروانے کے لیے کہا تھا, اور پھر اس کو جب چیلنج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اس ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی چند ہفتے پہلے, اس کا ایک ریویو مانگا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کیونکہ اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے تو اس کے پاس کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں تھا کہ وہ انتخابات نہ کروائے, اس کو یہ انتخابات
करवाने थे, और इलेक्शन कमीशन ना तो तारीख दे सकता है, ना तारीख में इल्तवा डाल सकता है, ना उसको डिले कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसको चैलेंज किया इन रिव्यू पिटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद हफ्ते पहले, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू को रद्द और रिजेक्ट कर दिया था। सो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो डिटेल जजमेंट है रिगार्डिंग द इलेक्शन इन पंजाब फॉर द 14th मई और 90 डे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, वो स्टैंड करता है। ये आर्गुमेंट है जो खत लिखे हैं उमर अयूब ने। अब दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है? दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर, जो नाम इस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो ये फरमा चुके हैं कि वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है और इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी में, फरवरी में, ऐसी क्या जल्दी है? अगर 2024 में नहीं होंगे तो 25 में हो जाएंगे। जब तक कयामत है कहीं ना कहीं इलेक्शन हो ही जाएंगे। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ऑर्डर कर दे तो हम इलेक्शन हमें करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है और जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब भी यही फरमाते हैं। अब ये एक गेम है, ये एक एक्सक्यूज है, ये एक ड्रामा है, ढकोसला है, ये एक और कहानी है, ये खौम खा का ग्लॉस उसके ऊपर डाल रहे हैं, ऑप्टिक्स हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो फैसला है, जब इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, 90 डे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के हवाले से, और जब ईसीपी ने उसका रिव्यू मांगा और इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द कर दिया और डिटेल फैसला लिखा, उसके बाद वैसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को मजीद ऑर्डर करने की कोई इसमें ज़रूरत बनती नहीं है। आपने महज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैरी करना है, उसको उठा के ले जाना है और उसको सामने रखना है। लेकिन गेम यहाँ पर यह है कि इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दोबारा ऑर्डर कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो ऑर्डर करता दोबारा नजर नहीं आ रहा। चीफ इलेक्शन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदियाल साहब, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स हैं, उनको क्या थ्रेट्स लगाई गई हैं, उनके क्या खौफ और उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, या उनकी क्या मसलियत है, हम इससे वाकिफ नहीं है। लेकिन 11 सितंबर 2023 जब ख़त्म होता है तो उनके जो 5 वर्किंग डेज रह गए थे इस हफ्ते के, क्योंकि 16 को जो है मेरा ख्याल उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसमें से एक दिन चला गया, अब 4 ही रह गए हैं, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। तो जाहिर है कि इसके अंदर वो किसी नई पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूज लॉस, बिकॉज यही वो 1 हफ्ता और 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते थे जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की लेगेसी की डिटर्मिनेशन होनी थी। और बदकिस्मती से जब इसका फैसला नहीं करते तो उनकी लेगेसी बड़ी खौफनाक होगी, बड़ी दर्दनाक होगी, क्योंकि उनकी वॉच के अंदर पाकिस्तान का सारा कॉन्स्टिट्यूशन निज़ाम जो है वो बैठ गया, कोलैप्स कर गया, ख़त्म कर दिया गया। अदालतें सस्पेंड हो गई, सुप्रीम कोर्ट ज़लीलो ख़ार हो गई, पाकिस्तान डेमोक्रेसी से एक टिरानिकल डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो गया, मुल्क का फ्यूचर गैर यकीनी का शिकार है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल और उनके जो ब्रदर जजेस हैं, जिन्होंने अप्रैल 2022 के अंदर वो खौफनाक फैसले किए, अनवाइज फैसले किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो एक हंसता भसता मुल्क था वो एक ट्रेजिडी में कन्वर्ट हो गया। मुझे नहीं पता कि इस इल्ज़ाम से किस तरह से वो सोते हैं रात को, क्या वो खा के सोते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनके जो दिन होंगे वो किस तरह से अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकेंगे कि उन्होंने वो रोल किया जो उनका रोल था। ये ऐसे ही है जब एक जनरल सर्जन के सामने इमरजेंसी में एक बच्चा आता है जिसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, उसकी डेथ हो सकती है ब्लीडिंग से, एक्सीडेंट के नतीजे में, और वो जनरल सर्जन उस बच्चे की जान ना बचाए। वो फिजिशियन जो किसी को दवाई और प्रिस्क्रिप्शन दे के उसकी जान बचा सकता है, उसकी जान ना बचाए। वो पुलिसमैन जिसके सामने एक कत्ल होने वाला है, वो कातिल को रोके ना, और वो फिर उसके बाद क्या फील करता होगा, आपने बड़ी फिल्मों में देखा है। सोचता हूँ कि चीफ जस्टिस, उनके ब्रदर जजेस जो हैं, जिनके हाथों पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का कत्ल हुआ, मैसेकर हुआ, रेप हुआ, ये कैसे सोते हैं रात को, कितनी गोलियां ज़ैनेक्स की खाते हैं, प्रोपोफॉल के इंजेक्शन अपने आप को लगाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट रियली नो, पर ये इस वक्त की एक सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी तरफ से अभी प्रेसिडेंट ने कोई तारीख तो दी नहीं, प्रेसिडेंट पता नहीं तारीख देने की हिम्मत करते भी हैं कि नहीं करते, बावजूद इस सारी सिचुएशन के और सारी हकीकत के जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। लेकिन दूसरी तरफ से पीएमएलएन को भड़का लगा हुआ है, और पीएमएलएन क्लियरली अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई अब जमात खड़ी है, बाकी इररेलेवेंट जमातों के अलावा जिनका नाम ही नहीं है सिरे से, वो पीएमएलएन ही है। बिकॉज पीपल्स पार्टी तो अपनी कोई अलग से पॉलिटिक्स खेल रही है, जिसका मैंने एक पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि बाप बेटे की अलग से सियासत चल रही है फॉर दी ब्रांडिंग ऑफ बिलावल एज एन असर्टिव डेमोक्रेटिक आइकन। तो वो तो एक अलग खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस खतरे में और इस खौफ में जब ये खबर लगी है ट्रिब्यून की कि प्रेसिडेंट दोबारा से सोच रहे हैं इलेक्शन की तारीख में, तो अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक की है, जिसमें कहा है कि प्रेसिडेंट तो अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट तो तारीख दे ही नहीं सकता, ये तो आर्जी प्रेसिडेंट है, ये तो अब इसकी प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट खत्म होगी। यहाँ पे आप देखिए इस चीज़ को जरा ध्यान में रखें
کہ جب آپ کسی چیز کی 90 ڈے کی کانسٹیٹیوشن لمٹ جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب 90 ڈے کی کانسٹیٹیوشن لمٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہر قسم کا ایکسکیوز جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اب تو 90 ڈے کی کانسٹیٹیوشن لمٹ نہیں رہی، اب تو اور 90 دن کے بعد ہو جائیں گے، جنوری میں ہو جائیں گے، فروری میں ہو جائیں گے، مارچ میں ہو جائیں گے، اپریل میں ہو جائیں گے، اب بارشیں ہو گئی ہیں، اب مچھر زیادہ آ گئے ہیں، عورتیں باغی ہو گئی ہیں، لڑکیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے، طالبان نے فٹ لگا دی ہوئی ہے، TTP کے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جنوری 2014 کے بعد ہر قسم کا ایکسکیوز دیا گیا۔ پشاور کے اندر مسٹیریس طریقے سے پولیس کی ایک مسجد جو ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ حملہ کرنے والوں کے مقاصد کیا تھے۔ انہوں نے اس وقت پولیس میں، اور وہ بھی خیبر پختونخوا کو، اتنی برے بہیمانہ ظالمانہ طریقے سے ٹارگٹ کیوں کیا؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پولیس کی اپنی تھنکنگ کیا تھی جب انہوں نے نعرے لگائے، وہ آپ سب اس حقیقت سے جانتے ہیں۔ پھر یہ واقع کر لیا گیا کہ پنجاب میں دہشت گردی کا بہت خطرہ ہے، پھر پنجاب میں ڈاکو پیدا ہو گئے، پھر پنجاب میں لا اینڈ آرڈر پرابلم کھڑا ہو گیا، پھر فنڈز کی انویلیبلٹی ہو گئی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اپریل 2022 میں جب سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک لمبی چوڑی کہانی بتائی تھی کہ ایڈمنسٹریٹوی طور پہ الیکشن جو ہے نہیں ہو رہے۔ تو جب کانسٹیٹیوشنل لمٹ کسی چیز کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر نئے آرگومنٹ بن جاتے ہیں جو بھی الیکشن کے حوالے سے بنیں گے۔ اسی لیے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کی کرنا بہت ضروری ہے، اس کی تاریخ دینا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے جیسے دوسری سائڈ سے کوشش ہو رہی ہے کہ وہ تاریخ جو ہے وہ نہ دی جا سکے۔ تو اساتذہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو پریزیڈنٹ کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ ختم ہو گئی ہے، 9 سپٹمبر کے بعد تو پریزیڈنٹ رہا ہی نہیں ہے، یہ تو اب ایک عارضی انٹرم پریزیڈنٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو انٹرم پرائم منسٹر ہے وہ UN جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے بھی جا رہا ہے، وہ پاکستان کے تمام جو سلور ویئر ہے اور پاکستان کی معدنیات بیچنے کی ہر چیز کے اوپر سائن کرنے کو تیار ہے، وہ سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، ہر ایک سے ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر تیار ہے، اور وہ ماشاءاللہ پہلا انٹرم پرائم منسٹر ہوگا پاکستان کی دنیا کی ہسٹری میں جس کا کام تھا الیکشن کروانا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا الیکشن کیسے ہوں گے، یہ تو الیکشن کمیشن جانے، البتہ وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اطاعت آرڈر نے یہ فرمایا کہ پریزیڈنٹ تاریخ نہیں دے سکتے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں which always reminds me اور جارج اورویلز ناول اینیمل فارم، اس میں جو ایک کیریکٹر تھا اسکویلر، اگر آپ نے جس میں سے وہ پڑھا ہو، وہ مجھے ہمیشہ بس جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ بات سنتا ہوں تو مجھے اینیمل فارم اور جارج اورویل کی کتاب جو ہے چھوٹی سی یاد آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تم نکل جاؤ، تمہاری تاریخ ختم ہو گئی ہے، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر سامان اور جا کے PTI کے سیکریٹریٹ کے اندر ڈیرا ڈال دو، تمہارا پریزیڈنسی کے اندر کوئی کام نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی اس حوالے سے سچویشن اور پورے کانسٹیٹیوشنل جو اس وقت کا ڈیلیما ہے۔ اگر یہ الیکشن کے حوالے سے ڈیلی ڈیلنگ ہے تو دوسری طرف عمران خان جن کی قید تنہائی کو 37 دن ختم ہوئے 11 سپٹمبر کو، انہوں نے اپنے 6 یا 7 وکلا کی ایک ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی کی جنہوں نے بتایا کہ وہ بڑے حشاش پشاش گڈ اسپرٹس میں ہیں۔ لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پوری حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کہ مختلف ہیلے بہانوں، کیونکہ ہیلوں بہانوں پہ یہ ملک چل رہا ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے بدقسمتی سے مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہیلے بہانوں پہ ایڈ ہاک بیسس پہ چلا ہے۔ اس ملک میں کبھی بھی کوئی پرماننسی نہیں تھی، اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی ویژن نہیں تھا، اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی گرینڈ وے فارورڈ نہیں تھی، کبھی بھی کوئی تھنکنگ نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جیسے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی گاڑی جو ہے اس میں پیٹرول کے ساتھ مٹی کا تیل ڈالیں تو چلتی رہے گی، زیادہ ڈال دیں گے تو جھٹکے لگیں گے، لیکن اگر آپ بالکل ہی مٹی کا تیل ہی ڈال دیں گے، اس میں پانی ڈال دیں گے اور کچرا ڈال دیں گے تو ظاہر ہے گاڑی کسی اسٹیج پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ اب یہ چل تو ایسے ہی رہا تھا، وہی والی سچویشن جو ہے اس کی آ گئی ہے۔ بہرحال اب عمران خان جو ہیں ان کی پہلے جج صاحب جو تھے وہ بیمار ہو گئے، پھر وہ دوبارہ بیمار ہو گئے، اسپیشل کورٹ کے جج ذوالقرنین صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ بیمار تھیں، اس کے ایکسکیوزز دے رہے، درمیان میں FIA کے وکیل جو ہیں وہ گم ہو گئے۔ بہرحال اب پروسیکیوٹرز نے یہ چیلنج کر دیا کہ عمران خان جو ہیں ان کی تو بیل کی بنتی نہیں اپلیکیشن۔ پھر ان کے ساتھ بحث ہوئی، انہوں نے کہا اچھا چلیں بن جاتی ہے، اس پہ مزید بحث جو ہے وہ 14 ستمبر کو کر لیں گے۔ یہاں پہ صرف ٹائم بائنگ کی جا رہی ہے بیکاز اپیرنٹلی وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ FIA کی کوئی نئی رپورٹ لکھوائی جا رہی ہے۔ سب کچھ خود سے ہی کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں تو لکھوائی جا رہی ہے، نتھنگ از آرگینک، ایوری تھنگ از کریٹڈ سنتھیٹک۔ تو FIA کی نئی رپورٹ لکھوائی جا رہی ہے جس کے ذریعے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں مزید ڈیلے کاز کر سکیں گے۔ دوسری طرف جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر حملہ ہے اس کے حوالے سے بھی پورا ایک فائل اور کیس جو ہے وہ تیار ہے عمران خان کی گرفتاری مزید ڈالنے کے لیے، تاکہ اگر یہاں سے رہائی ہو تو وہاں ڈالی جا سکے۔ لیکن وہاں پہ غالباً مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ PTI کے کچھ لوگ جو ہیں وعدہ معاف گواہ بن جائیں، جو سیکشن 164 کے تحت بیان دے دیں کہ ہاں ہمیں عمران خان نے کہا تھا کہ میری گرفتاری ہوگی تو تم لوگ جا کے کور کمانڈر لاہور اور مختلف جو ملٹری تنصیبات ہیں ان کے اوپر تم حملہ کر دینا۔ وہ ابھی تک ہو نہیں پایا لیکن اس کے اوپر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری ایک لیگل چیزیں بیکار ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیٹ اٹ لاسٹ ون پیراگراف دیکھیں کہ براڈر پولیٹیکل پکچر کیا ہے۔
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो हर तरह से हावी नज़र आती है, अदालतें उसके कंट्रोल में, डीसी साहब उनके कंट्रोल में, पुलिस वाले उनके कंट्रोल में, सुप्रीम कोर्ट उनसे खौफजदा, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, पीटीए उनके हाथ में, पेमरा उनके हाथ में, तमाम लोग उनके हाथ में, सारे टीवी एंकर उनके पास, सब लोग उनके पास हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्हें इस पॉलिटिकल ऑर्डर जिसको उन्होंने डिसमेंटल किया हुआ है पाकिस्तान का, और बिल्कुल यानी उनको लिटा दिया है, कि तोड़ फोड़ दिया है, इसको रिकंस्ट्रक्ट भी उनको करना है। दिस इज व्हाट द पिवटल क्वेश्चन इज। ये ऐसे ही जैसे एक सर्जन है, वो तो मैं भी इतनी मुझे भी सर्जरी आती है कि मेरे साथ एक नर्स और एक एनेस्थेटिस्ट हो तो मैं किसी का एब्डोमेन खोल लूं, लेकिन बंद कैसे होगा, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, जोड़नी कहाँ है, वेन्स एंड आर्टरीज, ऑर्गन्स को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, इशू उनके सामने ये। तो जब भी आप किसी सिस्टम को उधेड़ देते हैं तो आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सल्तनत का खात्मा कर दिया तो उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनके पीछे बरतानिया की रिसोर्सेज ऑफ पावर, उनका एक्चुअली उनका जो ओरिजिन था पावर का, उनका जो सोर्स ऑफ पावर था, वो इंडिया के अंदर नहीं था, वो बरतानिया के अंदर था। जब इराक को तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिकी फौजों ने, तो सेंटर ऑफ पावर उनका वेस्ट में था, अमेरिका के अंदर था, रिसोर्सेज उनके बाहर थे, उनकी लेजिटिमेसी इराक के अंदर से फ्लो नहीं करती थी। जब इसे कहते हैं सिसी ने इजिप्ट के अंदर सारा कत्लेआम किया, तो सिसी को सपोर्ट थी सऊदी अरब की, यूएई की, इजराइल की, और बहुत हद तक अमेरिका और मगरब की। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसने पूरे पाकिस्तान की सर्जरी कर दी है, इसे किसकी सपोर्ट हासिल है पीछे, कौन सा पॉलिटिकल ऑर्डर इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करना है, और उसके फाइनल गोल और अहदाफ जो हैं क्या होंगे। मैं बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि जब मैंने इस 3 और 4 मार्च को मैंने वीलॉग्स करने शुरू किए थे, उस वक्त अभी साइफर नहीं आया था। इमरान खान ने साइफर 27 मार्च को लहराया था। साइफर वॉज टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इररेलेवेंट। मैंने उसको बड़े तरीके से ही डील किया था डिप्लोमेटिकली। इट्स नॉट द साइफर, इट्स द अदर इश्यूज, द बैलेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दैट रियली मैटर्स। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फाइनली जो ऑर्डर रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर रिकंस्ट्रक्ट करना उनका चैलेंज है। वो आसान नहीं है खड़ा करना। अभी इतना ही, फिर बात होगी।